भावाचे भयणीचे स्वागत करता। आज प्रेस कॉन्फरन्स सांगपाचें कारण म्हटल्यार 25 जुनाक इमर्जन्सी डिक्लेअर केली 1975 आनी आज ताका 50 वर्सां जावन गेली आनी 50 वर्सां जातकीर आमच्या गोंयचें सरकार म्हणटा की स्कुलांतल्या भुरग्यांक इमर्जन्सी बद्दल अवेरनेस करतले। आता इमर्जन्सी बद्दल अवेरनेस आता ह्या भुरग्यांक कितें गरज आसा एक मोठो प्रश्न आसा। मुख्यमंत्री सांगता तो सांगता पूण एज्युकेशन डिपार्टमेंट सर्क्युलरूय काडटा। म्हणजे आजची एज्युकेशन पॉलिसी जी ह्या गव्हर्मेंटान हाडल्या आमकां अशें दिसतलें की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी नवीन आयल्या ती भुरग्यांक पॉझिटिव्ह एप्रोचान वयर सरप आनी भुरग्यांची बऱ्या पद्दतीन उदरगत जावप। कारण आमी मॅकेलो पद्दतीक सदांच दोश दिला, कारण ती पद्दत जी आसा ती कारकून तयार करता, क्लर्क तयार करता, एंटरप्रेनर्स तयार करना आनी एंटरप्रेनर्स तयार करपा लागून न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा पळय तेजेर आमचें लक्ष आशिल्लें। पण ह्या पॉलिसीन जर अशें द्वेशाचें जर राजकारण शिकयतात, द्वेश शिकयतात, देश जर शिकयनात, आमचें म्हणणें कितें देश शिकोवचो आमच्या भुरग्यांक, आमचो देश कितें आसा तो शिकोवचो, द्वेश शिकोवचो न्ही ह्या सरकाराक। आनी द्वेशाचें राजकारण जर ह्या भुरग्यांक शिकयता जाल्यार हेजे इतलें दुर्दैव आयज एज्युकेशन सेक्टरान खंयच ना। 75 एक इमर्जन्सी जाल्ली आनी त्या इमर्जन्सीच्या विरोधान एक मोठें आंदोलन जालें। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, आमी आयकलां। आमकां ते स्कुलान शिकोवचें पडलें ना कोणें। भुरगो जसो व्हडलो जाता, वोटींग करपाक लागता, मॅच्युअर जाता, राजकारणाचे रस घेता, अशा प्रत्येक मनशाक इमर्जन्सी कितें तें खबर आसा। आनी फाटलें सगळें राजकारण जें आसा पळय ताजेर मनीस स्टडी करता। तेजे व्यतिरिक्त पॉलिटिकल सायन्स हो सब्जेक्ट जो आसा तितूनय हें शिकयलें वता, फुडल्या कॉलेजीच्या हिस्ट्रीनूय शिकयलें वता। हें जें आसा पळय शिक्षण जें आसा पळय तें त्या लेवलाच्या भुरग्यांक शिकयलें म्हणून आमचें कांय हरकत ना। आयज भुरग्यांक कवळें मन जें आसा तें कवळें मन डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न जे आसा पळय ह्या सरकारान हें सरकार करता अशें आमकां दिसता। जशें हांवें म्हटलें की तेन्ना 75 इमर्जन्सी जेन्ना लागू केली तेच्या नंतर एक मोठें आंदोलन जालें आनी त्या आंदोलनांतल्यान नवें सरकार घडलें। सो लोकांनी आंदोलन केलें, त्या आंदोलनकर्त्यांक त्या सरकारान भितर उडयले, सगळ्यो गोश्टी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। इट वॉज अ डिक्लेअर्ड इमर्जन्सी, लक्षांत घेयात। 75 इट वॉज अ डिक्लेअर्ड इमर्जन्सी। आयज आमी पळयता अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी। आज आमी अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी कित्याक म्हणटा तर सरकाराच्या विरोधान कोणी जर उलयतात ताका टॅगिंग पयलें केलें वता की हो एंटी नॅशनल, हो अर्बन नक्सल अशें टॅगिंग केलें वता। ताका शेम केलो वता सगळ्या पद्दतींतल्यान की ताणें आनी फुडें उलोवचो न्ही। ताकाच न्ही तर ताका फॅमिली टार्गेट केली वता, ताजो बिझनस टार्गेट केलो वता। अशे सगळ्या प्रकारचे टार्गेट जो आसा पळय जो मनीस सरकाराच्या विरोधान उलयतात, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट आसतलें, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री आसतलें। एक मनीस जर सरकाराच्या विरोधान उलयता, सरकाराच्या पॉलिसीच्या विरोधान उलयता, त्या मनशाक, त्या संस्थेक टार्गेट केलो वता। आज आमी पळयलां काल एक चार दीस पयलीं आम आदमी पार्टीची एक रॅली वताली, मोर्चा वतालो। तो मोर्चा रस्तो ब्लॉक करून तो मोर्चा ब्लॉक केलो। वॉट इज दीस? दीस इज नॉट इमर्जन्सी? इजंट इट अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी? जुंता हावजान कोणी जर प्रश्न विचारपाक वता, जुंता हावजा भायर पोलीस लायतात आनी 144 सेक्शन लायतात आनी सगळ्यांक आडोवन उडयता। म्हणजे प्रोटेस्ट करप ना आयच्या दिसाक ह्या सरकाराच्या पॉलिसीच्या विरोधान, ह्या सरकाराच्या विरोधान प्रोटेस्ट करप ना। हेका म्हणटात अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी। आज आमी स्कुलांनी कॉलेजींनी पळयलें, कॉलेज आर ऑल गेटेड्स नाव। प्रत्येक कॉलेज जी आसा तांकां गेट आसा। एकदां भुरगो भितर शिरलो की ताका भायर सरूंक मेळना। इज दीस नॉट एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी? आज भुरगे प्रोटेस्ट करूंक पावना, भुरगे प्रोटेस्ट करपाक भिता। आमच्या टायमार स्टुडंट जे आशिल्ले ते भरपूर आंदोलनां करताले, बारीक बारीक विशयांचेर जेन्ना दुखताले, एक पेपरान फेल जालो, पेपरान मार्क कमी पडले, एज्युटेशन जाताली, मोठी मोठी एज्युटेशन जॉइन जाताली। आमी जुनी एज्युकेशना पासून जर म्हटलें 50% तिकेट, हाफ तिकेटीचें आंदोलन आसतलें, मेटास्ट्रिप्साचें आंदोलन आसतलें, मागीर कोंकण रेल्वेचें आंदोलन, कितलीशीं मोठी मोठी आंदोलनां गोंयांत चल्लीं। ही कित्याक चल्ली? कारण एक कॉन्स्टिट्यूशन आमकां हो रायट दिता, रायट टू प्रोटेस्ट, रायट टू स्पीक, हो कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रायट दिता। आज हो रायट अनडिक्लेअर्ड पद्दतीन ह्या सरकारान आमचे कडल्यान काडून घेतला। ही एक दुर्दैवाची गजाल आसा। आज आमी जर पळयलें जाल्यार रस्ते ब्लॉकेड करतात, पुलिसांक घालतात आनी रस्ते ब्लॉकेड करतात।
आज मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याकडे वता आसतना तुम्ही पळयलां आसतलें की थंय ब्लॉकेट ऑलरेडी केल्लो आसता, थंय दोरयो बांदून दवरलेल्यो आसता. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक मेळपाक वचप ना अशें मुख्यमंत्री